गाइस, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो गए, हम भी बहुत अच्छे हैं। रोहन और हम आ गए आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर, और उस वीडियो का टाइटल है इंडियन जेन जी इज राइजिंग, व्हेन विल पाकिस्तानी यूथ वेक अप, इकरारुल हसन। तो देखते हैं ये वीडियो कैसी होने वाली है, आप लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ये इंडियन जेन जी वर्सेस पाकिस्तानी जेन जी के बारे में इस वीडियो में बताया गया है, तो देखते हैं कि क्या बताया है। तो स्टार्ट करते हुए ना किसी टाइम इसके दिल्ली के इलाके जंतर मंतर से दुनिया कुछ अजीबो गरीब मनाजिर देख रही है। भारत में इस वक्त जेन जी अपने हुकूक के लिए एहतजाज कर रही है, और इस एहतजाज के कुछ मनाजिर जो हम अपनी फीड पर रील्स के जरिए, टिकटॉक के जरिए या शॉर्ट्स के जरिए देख रहे हैं, उनमें से बहुत सारे मनाजिर ऐसे हैं जिन्हें देखकर इंसान की आंखें भीग जाती हैं। इब्तदाई तौर पर एहतजाज करने वाले इन नौजवानों के लिए ना खाना था, ना पानी था, ना रहने के लिए कोई इंतजाम था, और ये मनाजिर, ये खबर जैसे ही इंडिया के बाकी शहरियों तक पहुंची, ऐसा लगा कि पूरा भारत इस एहतजाज में जेन जी के साथ खड़ा हो गया है। अब जो मनाजिर यहां देखने को मिल रहे हैं, उनमें से बहुत सारे मनाजिर ऐसे हैं जिन्हें तारीख कभी भूल नहीं सकेगी। कहीं हम देखते हैं कि कोई मुसलमान इन हिंदू नौजवानों के लिए खाने का इंतजाम कर रहा है, कहीं हम देख रहे हैं कि कोई हिंदू सोते हुए मुसलमान नौजवानों के लिए हवा का इंतजाम कर रहा है, कहीं हम देखते हैं कि बापर्दा मुसलमान नौजवान लड़कियां वहां से गंदगी और कूड़ा करकट साफ कर रही हैं, कहीं हम देख रहे हैं कि भारत भर से लोग ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विसेज के जरिए इन नौजवानों के लिए खाना भिजवा रहे हैं, और खाने के ढेर लग चुके हैं। खाने का, पिज़्ज़े का, बर्गर का कोई ऐसा ब्रांड नहीं है कि जिसके बेशुमार खाने के पैकेट्स इस वक्त एहतजाज की इस जगह पर मौजूद ना हो। कोई मुंबई से ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर रहा है, कोई राजस्थान से ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर रहा है, और एक के बाद एक लाइन लगी है फूड राइडर्स की, जो कि मुख्तलिफ शहरों से ऑर्डर किए जाने वाला खाना यहाँ जेन जी के इन नौजवानों के लिए ला रहे हैं। पानी की बोतलें लाने का सिलसिला जारी है, टेंट लाने का सिलसिला जारी है, पंखे फराहम करने का सिलसिला जारी है, और ऐसा लगता है कि पूरा भारत अपने इन नौजवानों के इस एहतजाज में इनके साथ खड़ा हो गया है। मुख्तलिफ अदाकार, मुख्तलिफ खिलाड़ी, मुख्तलिफ मशहूर लोग न सिर्फ वीडियो पैगामात के जरिए इजहार यकजहती कर रहे हैं, बल्कि बहुत सारे अदाकार, बहुत सारे मशहूर लोग अमली तौर पर भी जेन जी के इस एहतजाज में शरीक हो गए हैं। तारीख रकम हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में आपको और हमें ऐसे मनाजिर देखने को क्यों नहीं मिलते? और इस बात का शायद कोई इम्कान भी नहीं है कि मुस्तकबिल करीब में हमें कोई ऐसा मंजर पाकिस्तान में देखने को मिले जहां जेन जी अपने हुकूक के लिए, अपने राइट्स के लिए इस तरह से खड़ी हो कि पूरा मुल्क और पूरी कौम उनकी पुश्त पर आकर खड़ी हो जाए। इसकी एक वजह, हमने नेपाल में जेन जी को निकलते देखा, हमने बांग्लादेश में जेन जी को निकलते देखा, श्रीलंका में, और अब भारत में भी हमने जेन जी की ताकत और कुव्वत का मुजाहिरा देखा। लेकिन पाकिस्तान में हम ये मंजर कब देखेंगे? शायद मुस्तकबिल करीब में कभी नहीं। इसलिए कि बदकिस्मती से पाकिस्तानी नौजवान, पाकिस्तान के तलबा और तालिबात, पाकिस्तान की जेन जी आज तक अपने हुकूक की लड़ाई लड़ना नहीं सीखी। हमने आज तक हमेशा दूसरों की कुर्सी की लड़ाई लड़ी है, हमने हमेशा किसी शख्स के इख्तिदार की लड़ाई लड़ी है, हमने हमेशा किसी खानदान की कुर्सी और उनकी हुकूमत की लड़ाई लड़ी है। कभी हम भुट्टो की लड़ाई लड़ते हैं, कभी हम बेनजीर की लड़ाई लड़ते हैं, कभी हम नवाज शरीफ की लड़ाई लड़ते हैं, कभी हम इमरान खान की लड़ाई लड़ते हैं, और ये वो सारे के सारे लोग हैं जिनकी लड़ाई में हम कूद कर अपना करियर बर्बाद करते हैं, अपना मुस्तकबिल तबाह बर्बाद करते हैं, अपनी जिंदगी दांव पर लगाते हैं, कि जो खुद हमेशा इस गंदे और गले सड़े निजाम का हिस्सा रहे हैं। इनमें से हर शख्स वो है कि जिसने 20-20, 25-25, 30-30 साल इसी निजाम के तलवे चाटे हैं, इसी इस्टेब्लिशमेंट और इन्हीं जर्नैलों के आगे लेट कर अपने इख्तिदार की भीख मांगी है। लेकिन ये सब लोग जब इख्तिदार से निकाले जाते हैं, इनकलाबी बन जाते हैं, तो पाकिस्तान के नौजवान
ان کی ذاتی لڑائی میں کود جاتے ہیں، ان کے اقتدار، ان کی کرسی اور ان کی حکومت کی لڑائی لڑتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کوئی انقلاب لے آئیں گے۔ انہیں لگتا ہے کہ شاید یہ سٹرگل ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں یہ احساس دلا دیا جاتا ہے کہ میرے اقتدار کی لڑائی دراصل تمہارے حق کی لڑائی ہے۔ ہر 20 سال بعد یہ تماشا دہرایا جاتا ہے۔ بھٹو جنرل ایوب کو ڈیڈی کہتے ہیں، اقتدار حاصل کرتے ہیں، نکالے جاتے ہیں اور انقلابی بن جاتے ہیں۔ نواز شریف صاحب جنرل ضیاء کی گود میں پرورش پاتے ہیں، اقتدار حاصل کرتے ہیں، نکالے جاتے ہیں، انقلابی بن جاتے ہیں۔ عمران خان صاحب ڈکٹیٹر مشرف کو ووٹ دیتے ہیں، باجوہ کو جمہوری کہتے ہیں، اقتدار حاصل کرتے ہیں، نکالے جاتے ہیں، انقلابی بن جاتے ہیں، اور ہم ہر 20 سال بعد اس تماشے میں تماشائی بن کے تالیاں پیٹتے ہوئے خود کو انقلابی سمجھنے لگتے ہیں۔ پاکستانی جین زی، جب تک آپ ان شخصیات کے اقتدار کی لڑائی کو اپنی لڑائی سمجھتے رہیں گے، جب تک آپ ان افراد، ان خاندانوں کی ذاتی کرسی کی لڑائی کو اپنی لڑائی سمجھ کر لڑتے رہیں گے، ہارتے رہیں گے۔ آپ کو اپنے حق کے لیے نکلنا ہے، آپ کو اپنے رائٹس کی لڑائی لڑنی ہے۔ سب سے پہلا رائٹ مانگیے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے اندر اپنے ان لیڈر سے جن کے لیے آپ اپنی زندگی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، ان سے مانگیے کہ آپ ہمیں ان سیاسی جماعتوں میں میرٹ اور انٹرنل الیکشن کا وہ نظام دیجئے کہ جس میں ایک عام جینزی بھی، مڈل کلاس کا ایک عام نوجوان بھی اپنی قابلیت، میرٹ، صلاحیت کی بنیاد پہ پارٹی کا چیئرمین بھی بن سکے۔ یہ حق مانگیے اپنے ان لیڈر سے کہ طلبہ تنظیموں کی بحالی کے لیے آواز بلند کریں کہ جہاں ایک غریب کا بچہ بھی لیڈر بن کر وڈیرے اور جاگیردار کے سامنے کھڑا ہو سکے۔ یہ حق مانگیے اپنے لیڈر سے کہ وہ بلدیاتی نظام کو مضبوط اور مستحکم کریں تاکہ گلیوں اور محلوں میں آپ جیسے نوجوان منتخب ہو کر اپنے گلیوں اور محلوں کی تقدیر بدلنے سے لے کر ایوان وزیر اعظم تک پہنچنے کے سفر کا خواب دیکھ سکیں۔ اپنے حق کی لڑائی لڑیے، اپنے رائٹس کے لیے آواز بلند کیجیے۔ جس دن پاکستان کی جینزی کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ آج تک ان لیڈروں کے حقوق کی لڑائی کو بدقسمتی سے، غلطی سے وہ اپنی لڑائی سمجھتے رہے ہیں، اس دن پورا ملک پاکستانی جینزی کی پشت پر کھڑا ہو۔ اس دن ہم وہ مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے جو مناظر ہمیں اس وقت جنتر منتر سے دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ اپنے حق کی لڑائی لڑیے اور پاکستان عوام راج تحریک کی نیشنل جینزی کونسل اسی سمت میں ایک قدم ہے کہ پاکستان کے نوجوان اپنے اقتدار کے لیے، اپنے اختیار کے لیے، اپنی حکمرانی کے لیے، فیصلہ سازی میں اپنے حصے کے لیے آگے بڑھیں اور کسی فرد، کسی شخص یا کسی خاندان کے اقتدار کی لڑائی نہ لڑیں، بلکہ پورے مڈل کلاس کے طبقے، جینزی راج اور پاکستان میں عوام راج کی لڑائی لڑیں۔ میں ایک مرتبہ پھر اللہ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم کھا کے آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ لڑائی میرے اقتدار کے لیے نہیں ہے۔ میں زندگی میں کوئی عہدہ نہیں لوں گا، میں کسی منصب کا امیدوار نہیں ہوں گا، میں کبھی کوئی الیکشن نہیں لڑوں گا، میں اپنے پاس فیصلے کا کوئی اختیار نہیں رکھوں گا، میرا کبھی کوئی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ مفاد اس تحریک سے وابستہ نہیں ہوگا۔ یہ تحریک آپ کے اقتدار کے لیے ہے، فیصلہ سازی میں آپ کے حصے کے لیے ہے، آپ کے اختیار، آپ کی حکمرانی اور آپ کے راج کے لیے ہے۔ آئیے اس پلیٹ فارم پر متحد ہو کر آپ بھی پاکستان میں ایک تاریخ لکھیں۔ سو گائز یہ تھا ویڈیو، اور بھائی انڈین جینزی کو دیکھنے کے بعد بہت سے لوگوں کو آنکھ کھول رہا ہے کہ یار انہیں بھی اپنے دیش میں اپنے حق کے لیے آواز لڑنا چاہیے، جیسے کہ آواز اٹھانا چاہیے، سوری، جیسے کہ اس ویڈیو میں بھی وہاں پہ یہ جو بھائی بول رہے ہیں اقرار بھائی، ٹھیک ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسے لوگ آگے آنا چاہیے جہاں بھی ناانصافی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ اپنے حق کے لیے لڑنا چاہیے، چاہے کسی بھی دیش کو کا ہو، کسی بھی مطلب اسٹیٹ کا ہو، اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا چاہیے ہر کسی کو۔ یس، اور میں سچ میں اتنی خوشی ہو رہی ہے نا، اتنا پراؤڈ فیل ہو رہا ہے کہ مطلب بہت ہی بڑی چیز ہے یہ کہ چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں نا اور وہ آ کے اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اور بہت ہی اچھی بات انہوں نے بولی کہ جو پولیٹیشینز ہوتے ہیں ان کے لیے لڑنے سے کیا فائدہ ہو رہا ہے آپ کو، اگر آپ کی ہی ایجوکیشن ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، آپ کا سسٹم ٹھیک نہیں ہو پا رہا ہے، اسی لیے ہمیں خود کے لیے لڑنا چاہیے، خود کے لیے آگے آنا چاہیے۔ اور اتنی اچھی یہاں بات ہے جنتر منتر میں جو بھی انڈیا میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے،
कि यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी के बच्चे पढ़ रहे हैं तो या कोई स्टूडेंट है वही आके यहाँ पे आगे आके लड़ रहा है, ठीक है, सपोर्ट कर रहा है। ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे नहीं है, जो नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो हर कोई हर टाइप के लोग जैसे कि वीडियो में भी दिखाया गया कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर ये कोई। जो बेस्ट चीज है कि यहाँ पे जितने मतलब इंडिया की तो खूबसूरती ये है, और ये प्रोटेस्ट में दिखा भी है कि जितने भी धर्म के लोग हैं, सभी धर्म के लोग आगे आके स्टूडेंट को और पूरे मतलब एक दूसरे को हेल्प किया, सपोर्ट करने, इतना मतलब प्राउड फील हो रहा है ना। ये वीडियो देख रही हूँ मैं, और जो भी वीडियो मतलब खास तौर पे जो मतलब इंडिया से बाहर के जो भी लोग हैं वो इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो गूज बम्स आ रहे हैं और बहुत ही प्राउड फील हो रहे हैं। और एक चीज मैं ये बोलना चाहूंगा कि भाई हमारी गोदी मीडिया तो ये चला रही थी कि पाकिस्तान के से जितने ये जेंजी है, इंडियन जेंजी, ठीक है, पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेके आए हैं और यहाँ पर पाकिस्तानी है बोल रहे हैं इस वीडियो में, ये भाई पाकिस्तानी है तो ये बोल रहे हैं कि यार हमें भी यहाँ सीखना चाहिए। तो भाई कहाँ से मतलब ये सब प्रोपेगेंडा देख रहे हो कैसे चलता है हमारे गोदी मीडिया में। सो ये था वीडियो, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और अगर आप इस वीडियो पे न्यू हो गए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस।